May nakalang sino? May nakalang daw sino. Ay. Si Mami si kina Daddy Cynthia. Ay, sorry. Lamoy. Dahil mo napaswa. Sorry. Mas kawasa ka yan? akala ko sa labas lang umuulan. Sa loob din pala umuulan. Sorry po. Okay lang po guys, okay lang. Ano sa akin? Guys, nagdating yung bago guys. Sorry, taki seryoso. Uy, wala kang mag-release na, no? Sorry. Hello, sorry. Yeah. Nag-toothbrush man ako. Wait lang. Hinga. Wait lang. Hala. Sorry. Okay lang. Ako naman na guys, hindi ka daw, shoutout po sa inyo. Kami kakaching, shoutout po. Hala, tama na. Pero ako nga rin tubig. Less ice. Dalawa. Thank you po. Saan ka rin tamaan? Pa-shower kayo. Joke lang. Okay ba? Ba't ba na ako? Tama na guys. Judith Elias, shoutout po. Hiningal na guys. Hiningal na. Shoutout po. Cheryl Soria, shoutout po. Rose Pinano, Makanto. Thank you po. Mga Fem, Manalang. Shoutout po. Rose Borhal. Best size lang to. Tao po. Maligo. Ay, hindi na pa ako maligo. Ay, Rosalinda Carvajal, shoutout po sa inyo. Thank you. May nag-asabi kasi maligo daw ako. Naligo na nga ako guys. May pa-shower guys. Sorry na. Sorry po. Nako, bukas makalawa may release na naman yan. May butas nga guys yung bubo. Rose and Palma. Shoutout po sa inyo. Ano din ako, hindi makakaalis naman. Sige na. Ano ba yan? Joker Forever, shoutout po. Yes po. Blessings daw. Blessings. Grabe ka. Sabi nakita ko kasi blessings daw. Saan ka nalaman? Saan nalaman? Ano talaga? Sorry na. Hindi ko nakita. Naramdaman ko. Naramdaman ko lang. Tama na please. Tama na guys. Tama na please. More blessings daw. Ako pa guys, nagkanong mag... Grabe. Hello po, Papa Joms, kung nasaan ka man. May naghanap ko